relax. Dati lang eh. Then push, baba talaga. Relax pa. Relax lang. Ayun. Tiyo. May katawag sa tingin niya. Okay, relax. Nakarekaro din ko. Relax eh. Then baba. Yan. Manto yung thoracic na. Tinga. Yan. Nice. Nakalagtok ko ito di. Isa pa eh. Relax mo lang. Relax mo lang. Then, relax pa. Masyal-sal itong sama amin na bagbag. Okay, then relax pa. Basta. Relax, then push. Nice one. Good.